अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क़यामत कब आएगी? किस्त नंबर 4, तेजानी फितना। फारूक तेजानी की बकवास पिछली 3 किस्तों में आपने सुनी है। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ फारूक तेजानी की मुहम्मल बातें, और इन्होंने कैलकुलेशन कैसे किया है। 1 मुहर्रम 1532 हिजरी में क़यामत आएगी, ये कहना है फारूक तेजानी का, और इनके कैलकुलेशन क्या है वो मैं इन्हीं की जुबानी दिखा देता हूँ। और मेरा चैलेंज है, फारूक तेजानी के जो अल्फाज होते हैं हदीस पढ़ने के, एक भी हदीस सही नहीं है। कुछ तो हदीस है ही नहीं, जो अरबी पढ़ते हैं वो बात अलग है। ये जो अपने अल्फाज में हदीस बयान करते हैं, मेरा चैलेंज है, हदीस के ये अल्फाज एक भी मिलेंगे नहीं आपको कहीं भी। ये आदमी अपने कैलकुलेशन में, दिमाग में जो कैलकुलेशन बना के रखे ना, उन्हीं कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी तबीयत से ये हदीस बयान कर देता है उर्दू में। अरबी के अल्फाज कुछ और होते हैं, उर्दू में कुछ और बयान करता है, हवाला नहीं देता, हवाला नहीं दे सकता, असली अल्फाज नहीं दिखा पाता अरबी के। हदीस के वो असली अल्फाज कहाँ हैं जिसको ये बयान कर रहा है, नहीं दिखा पाएगा। तो फारूक तेजानी का कैलकुलेशन सुने और अपना सर पीटे। आपके समझ में अगर कुछ आ जाए तो मुझे भी बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, बात ये होती है कि हजरत को इस बात का असल में इख्तिलाफ है कि मैंने ये 1500 बरस कैसे बनाए। ठीक है ना, ये सवाल कीजिए। 1500 बरस हजरत, पहले तो ये कि हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया आधे दिन की मोहलत अल्लाह ताला से मांगी गई। मुहद्दिस देहलवी शाह नेमतुल्लाह वली की, उन्होंने कहा था इसमें, उन्होंने एक ऐसी बात की कि मुझे यही लगा कि इनको बहुत कुछ मालूम है। उन्होंने कहा कि जब तक 12 खुलफा नहीं आ जाते इस्लाम अजीज रहेगा। मैं बीच बीच में आपको समझाता रहा हूँ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने जो इसकी शरह लिखी है कि 12 खुलफा जब तक नहीं आ जाएंगे क़यामत नहीं आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक 1000 साल तो अल्लाह ताला ने दिए थे इस उम्मत को, 500 साल गिफ्ट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गए, यानी 1500 साल से पहले क़यामत नहीं आने वाली। इस पर उन्होंने, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कमेंट किया कि 12 खुलफा जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक क़यामत नहीं आएगी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके हक में ये बात नहीं जाती, ये जबरदस्ती अपनी झोली में डाल रहा है। उन्होंने उसमें तो उन्होंने दुनिया की उम्र का 7000 साल टाइम के अहादीस से, रवायतों से, अपनी तरफ से नहीं, बात अपनी तरफ से नहीं हो रही है। उन्होंने 7000 साल कहा कि दुनिया 7, इसमें 2 रिवायत ऐसी मिली जिसके रिजाल सक़ात है। अच्छा, एक रिवायत थी कि दुनिया मिन जुम्अती इला जुम्आ, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक, यानी 7 दिन। ठीक है ना। और एक और रिवायत है जिसमें, उसमें भी इसी तरीके से जिक्र है कि उसमें एक इजाफा यह है कि वो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आखिरी, यानी आखिर 6000 साल में आपकी तशरीफ आवर हुई है। उसमें ये जिक्र है 6000। या मैं अरबी का भी थोड़ा नहीं चाहता हूँ कि उसमें बात करूँ कि आपकी ऑडियंस फिर ना समझे, बस उर्दू में ही आपको बता रहा हूँ। अब इसके ये समझ में आ रहा है कि रिवायतों में एक बात पे समझ में आ गई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी जो दुनिया में बंदा होगा उस तक जो अल्लाह ताला ने मोहलत अता फरमाई वो 7000 साल की है। ओके, ठीक है ना। अब उसमें जो अहले तौरात और इंजील है उनको 2500 साल मिल गए या 2100 बरस मिल गए। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए 1500 बरस हो गए। बात होगी सीधी सी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम किस तरीके से ले कि हम समझे कि फिलानी तारीख, जो मैंने आपको कह दिया कि 1532 में पहला नफका होगा। अच्छा, ठीक है ना। सवाल, बहुत से लोग आपके कमेंट्स में कहा ये क़यामत का जिक्र कर रहे हैं, क़यामत का, भाई मैं क़यामत की बात नहीं कर रहा हूँ। क़यामत से पहले 2 नफखे हैं, 2 सूर है। और हज़रत अबू हुरैरा से जब पूछा गया कि बताइए कि वो 40 जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 40 दिन है, 40 माह है, 40 साल है, और जब उन्होंने कहा अबीत, यानी मैं नहीं बताता हूँ। अब कोई कहना क़यामत का उधर अल्लाह को है, तो फिर अबू हुरैरा की इस बात का मतलब क्या है? यानी तुम कुरान की आयत को झुटला रहे हो, तंज उड़ा रहे हो ना। जो लोग कहते हैं कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, तो फिर अबू हुरैरा जो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, इसका क्या मतलब है? मैं नहीं बताऊंगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे मालूम है। कुरान में नस्स कतई से ये बात साबित है कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, तो तुम किस बिना पे झुटला रहे हो? क्यों झुटला रहे हो? क्या ये लोगों की मुंह शगाफियां हैं क्या कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है? ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर से तो यही लगता है कि जो कहा जाता है, तुम्हारे यही अल्फाज होते हैं, जो कहा जाता है कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। भाई कहा जाता नहीं है, नस्स कतई से साबित है, कुरान की आयत है, इसे कैसे झुटला पाओगे तुम? क्या मतलब है मुफ्ती साहब आपके ख्याल से? अगर हुजूर हज़रत अबू हुरैरा कह रहे हैं कि मैं नहीं बताता हूँ, तो इसका मतलब उनको पता है और वो बता नहीं रहे, या पता ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह को पता है? तेजानी साहब जो बातें फरमा रहे हैं, बहुत सारी बातें इनकी बहुत ही मुहम्मल बातें हैं, वो बातें वाज़ेह नहीं है। एक तो रिवायात इनके पास, इनको अज़बर नहीं है, ऐसे मौक़ों पर चाहिए कि हम रिवायात को साथ लेकर आएँ। अब जवाब नहीं है, आप हदीस पढ़ेंगे, अरबी पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे आप हदीस सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप कह रहे हैं नहीं जी मैं यूँ कर रहा हूँ, मैं यूँ कर रहा हूँ, मैंने ये समझा, मैंने वो समझा। आपकी समझ,
آپ کو مبارک ہے تیجانی صاحب، دنیا کے دو عظیم ترین عالم، اللہ اکبر، ایک فرشتوں کا امام، ایک انسانیت کا امام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کے پاس علم ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ مل مسئول بأعلم من السائل، جو پوچھ رہا ہے وہ زیادہ جانتا ہے نہ اس حوالے سے، نہ جو علم پوچھنے والے کا ہے وہی علم قیامت کے متعلق میرا بھی ہے، یعنی ہم دونوں لا علمی میں برابر ہیں، لا علمی میں برابر ہے، یہ آپ نے لیا ہے، میں یہ ان کی تشریح ہے، یہ ان کی تشریح ہے، یہ لا علمی کی بات ہی نہیں ہے، لا علمی کہ قیامت کا دن کب ہوگا، اس کی لا علمی آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے، میں بھی علم نہیں جانتا، غلط، میں بھی نہیں جانتا، پھر غلط، بالکل ایسا ہی ہے، میں نے عربی عبارت لگا دیا ہے، آپ کسی بھی طرح سے اس کا ٹرانسلیشن کر لیں۔ جب جبرائیل نے یہ پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ عربی کے دو ٹوک الفاظ ہیں کہ پوچھنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں، یعنی جو تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو اس کا علم مجھے نہیں ہے، اور یہ بالکل قرآن کی آیت کے موافق ہے کہ اللہ کے علاوہ قیامت کا علم کوئی نہیں رکھتا ہے۔ لیکن یہ جھوٹا دجال فاروق تیجانی اس کو ترجمہ بھی کرنا نہیں آتا ہے، اور پتہ نہیں کون سی ڈکشنری سے یہ ترجمہ غلط کر رہا ہے کہ جتنا تم کو پتا ہے اتنا مجھے پتا ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم ہے، جتنا تم کو پتا ہے اتنا مجھے بھی پتا ہے، یعنی کب قیامت آئے گی وہ تو تمہیں بھی معلوم ہے۔ یہ ترجمہ قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے۔ اگر پوری حدیث اٹھا کر دیکھ لیں تو پوری حدیث میں ایسا کوئی کلام ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو تو پہلے سے جانتے ہو، ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچ کہا آپ نے۔ تو اگر قیامت کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تو وہ بتا دیتے کہ اتنی تاریخ کو اتنے سن کو آئے گی، تو جبرائیل کہتے کہ سچ کہا آپ نے۔ لیکن یہاں پر یہ کوئسچن ہی الگ ہو گیا، جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے ہیں، جیسے کہ سارے سوالوں میں جواب دیا، اس کے سوال میں آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی جبرائیل کو بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں تھا۔ اس کی شاہد قرآن کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ میں پچھلی قسطوں میں رکھ چکا ہوں، سورہ اعراف کی 187 ہے کہ 87 ہے، ابھی بھول رہا ہوں۔ میری بات کو آپ نے بیچ میں رکھا، مل مسئول بأعلم من السائل، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا آپ اس کا ترجمہ کیجئے، مل مسئول بأعلم من السائل، پوری حدیث میں یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ کیجئے، مل مسئول بأعلم من السائل، آپ گنجائش دیں گے؟ فرمائیے، آپ نے میری بات کو بیچ میں چھوڑ کے اپنی بات شروع کر دی، گنجائش تو دیجئے نا۔ آپ نے جب کہا کہ رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں کون سا دن ہوگا تو میں نے یہاں پکڑو، میں نے نہیں کی، میں نے یہ بات میں نے نہیں کی، تو ریکارڈ ہے، میں نے کہا کہ قیامت کے متعلق آپ کو بھی علم نہیں ہے، مجھے بھی علم نہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ یہ آپ کا کہنا ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اس طریقے سے۔ ہاں، ترجمہ یہی ہے نا کہ تمہارا علم میرا علم سوا ہے، پوچھنے والے کا علم بتانے والے کا علم برابر ہے۔ سنیں تیجانی صاحب، سوا کے الفاظ عربی عبارت میں نہیں ہیں۔ مل مسئول، مسئول مانا جس سے سوال مل مسئول نہیں ہے جس سے سوال کیا جانا والا، بے اعلم زیادہ جاننے والا اس معاملے کو پوچھنے والے سے، مطلب کیا ہے؟ اب اسی حدیث کو لے لیں اور حضرت عمر کی بات سن لیں۔ اسی حدیث میں حضور نے فرمایا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ یعنی حدیث جبریل ہے، معروف ہے، کہہ لیں کہ ہمیں حیرت یہ تھی کہ یہ شخص پوچھتا جا رہا تھا، خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اچھا، جب رسول اللہ سے پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے بتا دیا، تو کہہ لیں گے آپ نے سچ کہا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کے ایمان کے متعلق، احسان کے متعلق، آپ تو کہہ لیں ہم حیران ہوئے کہ یہ شخص آیا ہے پوچھنے کے لیے اور خود تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اگر حضرت جبریل علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ بھئی حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں پوچھوں کیوں، تو واقعی میں حضور کو نہیں پتا تھا، پھر بھی جبرائیل نے حضور سے پوچھ لیا یہ سوال۔ اگر حضور کو پتا ہوتا تو باقی سوالوں کے جواب دیا تھا، اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو نہیں پتا تھا۔ اب تم جبرائیل کو پکڑو کہ کیوں پوچھا جب ان کو پتا نہیں تھا، تو پوچھوں وہی جس کی تصدیق کر رہا ہوں میں ابھی تک، ٹھیک ہے نا۔ کہیں پہ بھی حدیث میں یہ نہیں آیا، نہ قرآن کی آیت میں یہ لفظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا قیامت کا۔ تیجانی صاحب، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 87 میں ہے، قیامت کے متعلق تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کا کون سا وقت ہے، کہہ دو اس کی خبر تو میرے رب ہی کے ہاں ہے۔ لفظ ہی ہے نا، وہ باقی ساری چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اگر ہی ہٹا دو نا تو پھر شریک بھی ہو جائیں گے، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ ہی لفظ بڑا معنی ہے، یہ ہی لفظ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ جو صرف ہے نا، صرف ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اونلی ون کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے یہ۔
यही इस बात की दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कयामत का इल्म नहीं था कि कब आएगी। खुद अल्लाह ताला इनकार कर रहा है इस बात का। तुम तो कुरान के भी मुनकिर हो गए। दूसरी बात यह है कि फिर जिब्राइल कहते हैं कि अच्छा कयामत के बारे में नहीं मालूम तो मुझे उसकी कुछ निशानियां बता दीजिए। अब देखो, जो मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बता रहे हैं, फिर कयामत की निशानियां बताते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कुछ बता रहे हैं तो कयामत कब आएगी इसका इल्म अगर नबी को होता तो क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बताते? क्या है? कहा या रसूलल्लाह, अगर आप मुझे कयामत के एग्जिट के बारे में किस दिन या क्या है तो मुझे उसकी निशानियां तो बता दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मल मसऊल, जिससे पूछा जा रहा है, बिआलम, ज्यादा जानने वाला इस कयामत के बारे में साइल से, मेरा आपका इल्म इसके अंदर बराबर है। ना एग्जिट क्या कब कयामत होगी आपको मालूम है, ना मुझे मालूम है। तो जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह फिर इसकी निशानियां? तो आपने कहा कि जब बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएंगी, जब तलीदु अमा रब्बतहा, जब बांदियां जो हैं वो अपनी मालकन को जनने लगेगी, जब जो है वो उठेंगे ये ऊंटों के चराने वाले और ये बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करेंगे। तो ये निशानियां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई। और उम्मत ने आज तक कभी भी किसी भी मुहद्दिस ने, किसी भी फकीह ने, किसी भी ऐसे मुजद्दिद ने जिसके ऊपर उम्मत का इत्तिफाक रहा हो, कभी किसी ने किसी तारीख का दावा नहीं किया। जब भी जमा किया उन्होंने अलामात क़यामत को जमा किया। किसी ने कहा 72 है, किसी ने कहा 144 है, किसी ने कहा कितनी है, किसी ने कहा जी 3 किस्में हैं, अलामात कुबरा, अलामात सुगरा, अलामात करीबा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी वफात जो है ये क्या है? ये अलामत क़यामत। इस्लाम के किसी भी फिरके में, किसी भी तबके में और किसी मुतरजिम ने भी ऐसा तर्जुमा नहीं किया जैसे ये तीजानी कर रहा है। इस हदीस का, हदीस जिब्राइल का जो तर्जुमा ये फारूक तीजानी कर रहा है, ऐसा तर्जुमा किसी ने नहीं किया। अब पूरा ज़ख़ीरा हदीस उठा के देख लो, जिसने भी तर्जुमा किया है ऐसा तर्जुमा तो नहीं मिलेगा जैसा कि ये तीजानी कर रहा है। नहीं बताया था ना, इसी तरीके से कुछ खास सहाबा को खास उलूम दे दिए गए। अच्छा, किसी खास आदमी को खास, यानी ऐसी 1400 सालों में सिर्फ आपको ये इल्म दिया गया? नहीं, मुझे इल्म नहीं दिया। अब ये शरह सदर कहा जाता है इसको, जिसको नहीं किसी को नहीं, मैं किसी को इल्म नहीं दूं। अब आपको अगर देखें, आप पॉइंट पे पहुंच गए। नहीं, वो शरह सदर है, वो फिरासत है, वो इल्म है जो किसी के पास नहीं। नहीं, बयान कर रहे थे, बात देखें ना। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक रिवायत के रट्टी लगाए हुए था कि मेरा रिवायत से इस्तिंबात है, ये है, वो है। अब ये बोलेगा कि ये इल्म सीना बसीना आया है, कील काल से नहीं आया। कील काल मालूम है? सूफी लोग मुहद्दिसीन पर तंज करते हैं, काला फला इब्ने फला, काला इब्ने फला, काला इब्ने फला, इब्ने फला। तुम्हारी जो रिवायतें हैं ना ये कील काल वाली हैं भाई। किसने किससे सुना? फला इब्ने फला से। उसने किससे सुना? फला इब्ने फला से। इसका मजाक उड़ाते हैं सूफिया लोग। तुम्हारा इल्म कील काल वाला है, हमारा इल्म तो वो है जो सीना बसीना मुंतकिल होते हुए चला आ रहा है। ये वही है। तीजानियों का अकीदा पहली किस्त में देख सकते हो, मैंने पूरा खोल के रख दिया है कि कितना गुमराह फिरका है, कितनी खराब अकायदे हैं इनके, जिंदीक है जिंदीक। तक ये बता दें, मोटे मोटे एतराज़ात में आपका यही एतराज़ है ना कि एक तो ये रेफरेंस नहीं है, अहादीस सनद नहीं है। ये इन्होंने अभी एक बात, 2-3 बातें की, मैं उस बातों को थोड़ा क्लियर करूँ जी। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल यानी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को फजर से लेकर ज़ोहर तक का काम मिला, एक क़ीरात मिला। ठीक है। ज़ोहर से असर का वक्त मिला नसारा को, उनको एक क़ीरात मिला। हमें थोड़ा वक्त मिला। इससे उलमा ने मुख्तलिफ मानी मुराद लिए हैं, उम्र कम है, सवाब ज़्यादा है, दुगना सवाब है। इन्होंने इससे अपने तारीख़ों को निकालना शुरू किया। अब आपको मैं एक बात अर्ज़ करूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन जो वक्त है बकौल इनके 600 साल है। ठीक है, इनके बकौल नहीं, हदीस के बकौल। इन्होंने नहीं बात की 600 साल। तो गोया कि जोहर से असर का वक्त कितना साल हो गया? 600 साल। असर से मगरिब का वक्त जो है वो जोहर से असर का आधा होता है, तो हमारा वक्त तो 300 साल होना चाहिए था। हो पॉइंट है क्या? पॉइंट ये है कि जोहर से असर तक अगर 600 साल बनते हैं तो असर से मगरिब तक 300, 350, 400 साल बनने चाहिए। 400 साल के बाद मर जाना चाहिए। 1500 साल कैसे हो गए? देखिए, हो तीजानी तो फंस गया, बुरी तरह फंसा है। 500 साल हो गए, 1500 बरस, ठीक है ना। अब इसमें 500 साल 1500 बरस, इसकी वजाहत कर दें कहां से लिया है? बता, जो अभी तक मैं कोट करता आया हूं, इंशाल्लाह आपके थ्रू में इनको रवाना कर दूंगा सनद उनकी सारी। सही है, ठीक है ना। उन हदीसों के हवाले से ही समझ में आ गई कि हमारे पास 1500 बरस का मोहलत। वो अहादीस जो इस वक्त पर्दे से गायब है, वो अहादीस जो इनके दिमाग में, जो देखें पॉडकास्ट अभी यहाँ हो रहा है, नाजरीन सामईन बाद में मिनों ने क्या हवाला दिया, मैंने क्या हवाला दिया, उनको उससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। ताल्लुक तो या तो हम इस प्रोग्राम को ये पोस्ट कर दें और अगली मर्तबा हम फिर बैठ जाए। तीजानी साहब ने इस पे मौका पाके इसनाद को जमा किया, इस्तेमाल किया। ये कैसे हो सकता है कि हम ये क्या कि गलत कहते हैं कि जी पहले नहीं हुआ तो अब भी नहीं हो सकता? ये मैं जवाब लेना चाह रहा हूँ। इनको गलत कैसे कह सकते हैं इस बात पे?
دیکھیے دو باتیں، میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ اگر یہ کہتے ہیں، یہ میری گٹ فیلنگ ہے، میری فراست ہے، میری سمجھ ہے، انا استنبطت من ھذا، میں نے اس سے استنباط کیا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیے دو باتیں نا، یہ کہتے ہیں استنباط نہیں ہے، میں احادیث سے ثابت کر کے بتاؤں گا. آپ ایسا کہتے ہیں؟ جی یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں. یہاں پہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی حدیثیں میں نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند نہیں پیش کی، آپ پہلے انکار کر دیں کہ حدیث نہیں ہے. تم نے ایک بھی حدیث پیش نہیں کی، ایک بھی حدیث تم نے پیش نہیں کیا، تو انکار کہاں سے کریں گے؟ پہلے پیش کرو، اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد انکار کریں گے. تعین کے متعلق کہ یہ 1500 سال ہے، یہ 70 سال رہ گئے، یہ 35 سال والی حدیث یہاں کے متعلق ہے، یا 70 سال والی یہاں متعلق ہے. میں تمام اہل سنت کی طرف سے سراسر انکار کرتا ہوں کہ یہ ایک من گڑت بات ہے، اور تیجانی صاحب ایک کتاب نہیں 10,000 کتابوں کے انبار لگا دے یہ اس تاریخ کو کہ 1500 سال اور یہ ابھی 22 سال رہ گئے، 26 سال رہ گئے، 28 سال رہ گئے، یہ نہیں ہے. میں اس کا انکار کرتا ہوں. یہ ثابت کر کے حدیث میں تو آپ کو بہت سی چیزیں نہیں ملیں گی، لیکن فقہ نے اس کو سمجھائی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ رفع یدین کا معاملہ ہوتا ہے، آپس میں نہیں لڑتے. نہیں لیکن وہ تو حدیث میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں نمبرز بتا دیں. حدیث میں ہوتی ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، وہ فقہ ایک چیز، وہ کہہ رہے ہیں جھوٹی حدیث ہی دکھا دیں کوئی صحیح ہے. تو اس کی باتیں بہت علم گلم ہوتی ہیں. دعویٰ کرتا ہے کہ حدیث سے استنباط کیا ہے، لیکن جب حدیث مانگی جائے تو اس کے پاس حدیث نہیں ہوتی ہے. عربی الفاظ پیش کیے جائیں تو غلط ترجمہ نکالتا ہے، اور جب صحیح ترجمہ کیا جائے تو اس کو بولتا ہے یہ غلط ہے. ماننے والا ہے نہیں، لوگوں کو منوانے میں لگا ہوا ہے. کل ملا کے گمراہ آدمی ہیں یہ. اس کی باتوں میں کبھی مت آنا، خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے.